apologize that this is not in Spanish, but Polly is a fantastic translator, and I want to thank her and also Monica for inviting me here. It's been fantastic being here, so thank you. Bárbara se disculpa porque esta conferencia no va a estar en español, pero yo voy a hacer la traducción y agradece a Lía y a Mónica la invitación aquí hoy. So my talk is on ideation strategies for artist books. My connection to thinking about ideation strategies is connected to being an artist. I think many of you who are artists know the days that you're blocked, you know, that you are either bored or finding that you're tired of the same kind of pathways that you use over and over again in your work, and you want to bring something new, unexpected into your practice. Mi charla trata sobre las estrategias de ideación para libros de artista y esto encuentra conexión justamente en mi trabajo como artista. Para los que son artistas como yo, tal vez en algún momento se han encontrado que están un poco aburridos con sus propias ideas o empiezan a hacer repeticiones y quieren como algo nuevo y más interesante para traer a su trabajo. And then also those of you who teach know that it can be really frustrating as well when you've got students who just tell you that they can't get any farther in their project, and you want to shake them up a little bit. And so the strategies that I'll be talking about come from both myself being an artist and things I do for myself, but also things that I've developed for my students when they're blocked. Y a los que enseñan, por ejemplo, también pueden a veces encontrar que es frustrante que sus alumnos no pueden avanzar en sus proyectos ni generar ideas para ellos. Entonces, además de su trabajo como artista, también va a estar mencionando como estas estrategias que ha creado para sus propios alumnos. And I think also the artist book is in particular very difficult. I used to be a painter, and I know that it was not easy to be a painter, but I feel like the blocks that come with the artist book are much more complicated. The artist book contains so many more questions that you have to answer, and sometimes you just need a little bit of help even. You feel like you have the idea, but you don't know what structure or you don't know what materials. So I think in particular as a book artist and also as a book arts teacher, I feel like these strategies are very important. Y el libro de artista es particularmente difícil. En un principio yo era pintora y ser pintora en realidad no es fácil, pero el libro de artista es más complicado, tiene muchos más interrogantes y a veces necesitas ayuda. Puedes tener la idea, pero a veces no tienes la estructura del libro o alguna otra parte de él. So I'm going to just begin with looking at some historic strategies that have been used. I'm going to gloss over these kind of quickly and then talk about the strategies that I've been using in my practice myself and then also with my teaching. Y va a empezar mostrando algunas estrategias históricas para detonar ideas y después va a hablar sobre sus propias estrategias que usa para sus creaciones y también para enseñar. So I think most of you know the Exquisite Corpse. I think, yeah. Mm-hmm. This is a classic, I think, waiting for your pizza at the restaurant kind of game that you play. And it dates back to the early 20th century. The Surrealists in Paris and Europe were playing this mostly first as a literary game, folding a piece of paper and making a sentence together, and then it developed into a drawing game. Supone que algunos de ustedes están familiarizados con el término de cadáver exquisito, el tipo de juego que utilizas cuando estás esperando tu pizza. Es originado como un juego de colaboración poética y es a principios del siglo XX, y es como estas inesperadas combinaciones que se comenzaron a hacer con papeles doblados que iban teniendo oraciones y que luego se iban componiendo. Yeah, so I think part of the fun of it was just to see what became of these random drawings that you didn't know what was happening on the next side of the piece of paper. And in the same spirit of the Exquisite Corpse, I organized back in 1992 or 1990 a printer's Exquisite Corpse. I was working for the University of Wisconsin, and I was interested in seeing what was going on around the country in experimental letterpress printing. Entonces, en el mismo espíritu de los cadáveres exquisitos, alrededor de 1990 y 1992,
Bárbara estaba interesada en crear este tipo de cadáveres exquisitos con impresores justamente de Estados Unidos y ver justamente los resultados del experimento. So I had invited 43 artists from around the country to provide one part of the body in an edition of, I think, 100 copies. And then everybody got this set. And it was wonderful, I mean, for many reasons. So, Entonces invitó a 43 artistas de diferentes partes del país, a los cuales se les asignó una parte del cuerpo y se hicieron 100 impresiones de cada uno. And also many of you know John Cage. I think he's probably the most famous artist for using chance operations, different kinds of strategies in order to create both his musical compositions and his literary compositions. He was very influenced by studying with Suzuki and working with ideas about sort of egoless making, trying to eliminate the ego and sort of looking at chance and the moment in order to create his work. So he threw the I Ching coins, and he created this music of changes using the I Ching. And then he also created this piece of music from looking at the position of the rocks in this famous garden in Tokyo, or actually it's in Kyoto, I think, Ryoanji. John Cage, que es un famoso artista, también creó estrategias justamente para la composición de su música y también de sus escritos. Fue influenciado por Suzuki y la intención era crear ideas y creaciones sin ego y tratar de divorciarse de eso. Oh, perfecto. Y también tratar de explorar las posibilidades. Utilizó mucho el I Ching para crear, por ejemplo, estas composiciones de música y también se inspiró para creaciones de música en las posiciones de las rocas de un famoso jardín que está en Kioto. He also is known for these things called mesostics. They're kind of like acrostics, if you know what those are. And it's a way of taking a piece of text like James Joyce, a big novel like James Joyce, and running the title of the novel through the entire text and finding the texts that connect to the first letter or each letter in that title. So in this case, on the left, he's using I don't think inconsistency twice with a piece of text, and then on the left there's a online mesostic poem generator that you can access, and in this case they have as a sample the definition of mesostics, and you can type in any word and it will find you this piece of poetry within that. So I used Lia Libros to find the piece of poetry. También John Cage utilizó estos mesósticos, o los acrósticos, como si los llegan a reconocer, que es tomar un cierto texto, como podría ser algún texto de James Joyce, o el título de un texto suyo, y se conectan los textos a través de las letras creando acrósticos. En este caso, John Cage está utilizando la palabra inconsistencia 2 veces, y en el texto a la derecha, Bárbara utilizó la definición justamente de mesóstico y utilizó Lia Libros para crear un acróstico. Este es un generador en línea que ella encontró donde puedes introducir el texto y te hace el acróstico, el generador. I think another kind of strategy is practiced by artists like Yoko Ono, where they're creating just a proposition. They're calling them event scores, where you describe something that one must do and offer it to anybody to practice in any way. So this book, Grapefruit, is probably one of the most famous of these event scores. It was published in 1964, first in Tokyo, and was very influenced by John Cage. También otra estrategia que utilizan los artistas como Yoko Ono es que crean proposiciones, que son instrucciones para realizar ciertas labores de la vida. En 1964 se publica este libro en Tokio llamado Grapefruit, que también está muy influenciado en los trabajos de John Cage.
So in this case, she's suggesting that you make an A plus B painting. You let someone other than yourself cut out a part of canvas A, paste the cutout piece of the same point on canvas B, line up canvas A and B, and hang them adjacent to each other. And you can also use blank canvases or paintings or photographs to do this piece. Though watch your copyright law, I guess. Y bueno, en este caso la pieza o la instrucción que sugiere Yoko Ono es pintura A más B. Dejas que alguien ajeno a ti corte un pedazo del lienzo A y pegas ese pedazo en el mismo punto del lienzo B. Puedes alinear el lienzo A y B y colgarlos de manera adyacente a ellos mismos. También puedes usar lienzos en blanco o pintados o fotografías para hacer esta pieza. Pero que tengan cuidado con el copyright. A more contemporary artist is Sophie Calle. She's a French artist who has been doing mostly work using kind of random constraints. In this case, this is one of her most famous pieces. She went to a party and met this guy and decided to follow him for, I think, 2 weeks. So she followed him back to Venice and just photographed him like a detective. He never knew that he was being followed. De artistas un poco más contemporáneos, por ejemplo, tenemos a Sophie Calle, que es una artista francesa que también juega con elementos aleatorios, y una de las piezas que está mostrando Bárbara es cómo fue a una fiesta y decidió comenzar a seguir a un hombre y lo sigue durante 2 semanas y le toma fotografías por Venecia, y en realidad el hombre nunca se da cuenta de que está siendo seguido. So she's somebody who's also used all kinds of strategies in which basically her will is undermined. She will ask a clairvoyant to give her instructions for every move she makes in traveling, or she'll ask, there's one very famous one where she found an address book in Paris on the ground and then photocopied it and then tried to figure out who the person was, what his character was, based on interviewing everybody that she could contact in his address book. Y entonces es alguien que usa muchas estrategias diferentes para la creación. Por ejemplo, le podría pedir a Claire Voyant para instrucciones para saber qué hacer día con día, o también tiene una pieza muy importante en la que encontró un libro de direcciones y que copió, y que en orden a tratar de comprender a la persona que era propietaria del libro de direcciones, empezó a entrevistar a todas las personas que estaban en ese directorio. Other things that have come out that are in this direction are Brian Eno and Peter Schmidt's Oblique Strategies. I think some of you might know of these already. They were produced to unblock musicians, and you would basically just take one card and it would give you this one strategy just to sort of change your mind about the moment. So for instance, they say things like use non-musicians. So there you are creating something and you're supposed to now use non-musicians. Otras estrategias que también se han presentado, por ejemplo, es el caso de Brian Eno y Peter Schmidt, que hacen estas estrategias oblicuas, que son tarjetas que ayudan a desbloquear al músico, y cada estrategia tiene, por ejemplo, una pista para crear música, por ejemplo, sin música. And they've now made this for an app for your iPhone. So you can get an oblique strategy just when you touch your iPhone. Y ahora lo generan también para una app para teléfono, para smartphone, y ahora puedes tener una estrategia oblicua nada más con un toque de tu smartphone. And this one applies very well to the conference. Listen in total darkness or in a very large room very quietly. Y esto aplica perfectamente para la conferencia. Escúchalo en una completa oscuridad o en un cuarto bastante largo de manera muy silenciosa. Other cards that have been made are by the design company IDEO. They just call them method cards, and they're only photographs. There's no text. Otra estrategia es por la compañía de diseño IDEO, y estas nada más se llaman tarjetas de métodos, y estas nada más son fotografías, no hay texto en ellas.
So this is one of my works that I did when I was in graduate school. I was trying to figure out ways to open up my own creativity, and one of the practices that I was doing was randomly collating pieces of paper and then binding them using this cheap plastic binding, and then just opening them and seeing what kinds of connections they made. In this case, though, I took a copy of an interview magazine and cut it into 5 pieces, and then using this binding, bound it on different edges, and then each of those would open in different ways. So the magazine is completely in order, but each section has its own interesting connection. And this just kind of excited my visual and typographic brain. Este es uno de mis primeros trabajos, que es una manera de abrir mi creatividad. Es un collage de impresiones, es una revista que corté y encuaderné con una encuadernación muy económica. Y la intención es ir abriendo las páginas y ver qué sucede. En este caso, en realidad, la revista está en orden, pero cuando se van abriendo estos diferentes cortes que hice, pueden encontrarse diferentes combinaciones. Y esta es una manera de como abrir y emocionar mi creatividad. So getting back to the difficulty of the artist book, I tried to write out all of these questions that one has to think about when you're making a book, not even necessarily an artist book, but a book. Those of you that are book designers know this. Entonces, volviendo a la dificultad que implica el libro de artista y todas las interrogantes que salen, hice esta clase de preguntas que pueden ir surgiendo también los que son diseñadores de libros durante la creación de un libro de artista. Y va a decir una por una como las preguntas.